Kolombai ka taute busno tini ang hai norong Dipok Entertainment YouTube channel taute busong tini hai phajapi ka norong dhani belaikan naku kui tongmani kok ron sanan bagoi taute busong chini tiprawo chini tiprasarok baksa seat ni bagoi baksa asuk thai ni bagoi cover salayo kaisate kaisano kutuk laimani sini tiprasani yok nani kok kai salailia tam kai sak sijak mani sak bahai kai asuk thai no romi mannai oba hai kai kok sil salaimani sum social media Facebook YouTube rogo jagoi tung tabuk sung yok nani jorasi sung politics thungoi sak ni asuk tai sak saijung thangnani naimani bai sung o tirpra hawo tei inglia abono sung sinan nangnai oba haino sini tahuk David Morrison tini bo sogi kya pani sagonni sorai bari rogo sogi nai sari rogo ajaga bo baksa borok kobangmano mono kok siljai tongo asuk tai ni bagoi cover khalebe ka oba hairo kok siljai tongo bo busuk kosto khai samung khai tong bini recording thangka history o sijagi thangka live bumo sijagi thangka sabo pod yatra padal yatra khaika norok abo kaham kai chaimano 3-4 jon ani bumung kajak tabuk 2025 David Morrison ni bumung kai thangka Mahatma Gandhi ni pore bongma borok Mahatma Gandhi 1930 himmani abon pore bongma Andhra Pradesh ni borok bu himka haikai ajaga do phano yokna ni bagoi samung khai tongo yang case khainai khai tonglayo tei rally khainai khai tongo ajaga o se chini borok kai baksa kai besirbag Congress CPM tei Janajati BJP khaine rok ajaga kok khaimba siljai tongmani belai kai chajagya ajaga tabu oba hekai sayawoi nung angjot tosit logiri layoi chung chini do phano phioknani sikang sin do phayokman pore sung nunga pro jesa pan asuk taini bagai de khai jesa bagai fan khai tong sidi sikang puila sung kusung thangi thangani bagai o hawo abosi man nai garanai abosi belai kai nangku gi tongmani kok tau te busong sung kento nai laiya asuk jora kaham phai tongi pointo sung tau bu haina hai kebeng lai tong layo je do phano phioknani samung khai ta kai kebeng layo obo chini bagai no chung chaya sung bai chung si kebeng lai tong kai bo jaga thangui sogi nai kubang buini bosong to kebeng nai no amra bangali kebeng tomon no khana borok si o hani busa buti fu আজকে এই যে অনুপ্রবেশ যাদেরকে মানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে ইতিহাস কি বলে কারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছে উপজাতিরা একেই মিয়া পানিসাগর তিনটা বুম খিটা জাংমানি রক আওয়াজ খনামান রক পুলিশ রক আবনো সান্টনা রিনানি বাগৈ তামি সাকা গারিনি টায়ার সি ফাটি রক নি সাও কিন্তু আবো প্রো বুংজাক আজাগাও বরক ছয়টান পানিসাগর হংকাই নরক সাইমাননা আইংনি বরক বেলেকেন চাইয়া নরক সাইমান আবো তে সানা নাংলিয়া ফায়ার ব্রিগেড মেন বিশ্বজিৎ দেববর্মা পথার জাংমানি রক আজাগা ফাইসিংগো যে সাকাই পানো বেলেকাই আইং না নিমাং বাংজাক আইং ধর্মনগর তিখাই কাঞ্চনপুর আবো যতনো পানিসাগর নি পানিসাগর হইতে নিনি গঙ্গানগর আবো পুরাসি aing nani borok mang abo kaham kai saimano bisi balia khotau brung phaitong de borok kono somo phano naglak tibra hawa tiprasarong ni mantai soktai amra bangali bunu khana chem jotonu borok aing nani phaimani ke borok sa wo hani busa butui singka anthani awai history tongo boroni bangali boroni wanjinu pro primani tongo sini tirprani borok sarkar rok 71 o aing ni borok ba juddho nangai phaipro Cintir prawa asrai na yakai camung riyakai sornatiwo borok khaino thuibai kamu baksaba rep khaijagi phaika baksaba botok khaijagi phaika baksaba silai guli nangjar kai phaika busuk agini khaika camung rikha abo proof norna kisap phunugri nai norok nai negardi বাড়িয়া ও নোয়াখালীর লাখ লাখ মানুষের গন্তব্য ছিল ত্রিপুরা ছোট্ট এই রাজ্যের আগরতলা বিলোনিয়া চোত্তাখোলা সহ বিভিন্ন জেলা আর মহকুমায় আশ্রয় নেন লাখ লাখ মানুষ নভেম্বরে যা ছাড়িয়ে যায় 15 লাখ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের আগেই মানবতার আবেদনে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ান ত্রিপুরাবাসী ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টও ঠিক প্রথম দিক থেকে সেভাবে ব্যাপারটাকে নেয়নি তাদের পলিটিক্যাল ডিসিশনের ব্যাপারে ছিল যে প্রথম দিক থেকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা সবটাই আমরাই দেখতাম এই লোকালিটি বিভিন্ন কাল্টিভেটার্স থেকে বিভিন্ন বাড়ি থেকে কালেকশন করে এনে চাল ডাল সবজি টবজি এগুলো আমরা ক্যাম্পেইনে দিয়ে যেতাম সেখানে সে সময় শরণার্থীদের খাদ্য আর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র সিং 21 মে লম্বছড়ায় এক শরণার্থী শিবিরে গিয়ে তিনি বলেন পূর্ব বাংলার এই আন্দোলন গণতন্ত্রের আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তার একান্ত সমর্থনেই ত্রিপুরার পাহাড় আর টিলায় গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প যার অনেকগুলোই স্থাপন করা হয় স্থানীয়দের বসতবাড়ি সরিয়ে সেক্টর 2 তে প্রশিক্ষণ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধারা বলছেন 71-এর মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাবাসীর আবেগ ছিল অসামান্য তাদের পপুলেশনের ডবল নাম্বার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে দ্বিতীয়ত তারা কোনো সময় মুখ খুলে না বলে এটা করতে পারবেন না তৃতীয়ত যখন পাকিস্তান আর্মি শেল করে কুমিল্লার থেকে বেশ কয়েকটা বাড়ি আগরতলার কাছে ওখানটায় সেলগুলি পড়েছে
তারা কোনো সময় চাচায় নেই যে আমাদের জন্য তাদের ক্ষতি হয়েছে। নুখানা তাওকে বুকসং আবো প্রুফ তমুসিন থানি ও আমরা বাঙালি সংন অনুপনাথ সংন ফুনুকদি বরক শয়তান বিলি আইং পানি সা করংনি ভিডিও ন বেলাকে ফুনমান নাম বরক সিনা নামো বরক ত্রিপুরানি ত্রিপ্রসা রং সাক নাঙ্গিয়া ত্রিপ্রসারক মায়া খাই বরং নারকা চারিকা খানিকা তপজি ত্রিপ্রসন হামিয়া সাইটং আবো বুসক লাসি মেজা একে সিনি বরক বো ও ওয়ানসা সাতইনো ওয়ানসা নিকক বাইসি আসুকতানি বাগৈ সিন ত্রিপ্রসন ডিবেট খেলাयो আরে তাবো খাই জরা বলে কিসা দফা ইয়গনানি সামুং খাইজাবাই সিদে দফা ইয়াগনানি সামুং খাইসিদি দফা ইয়াগনানি সামুং খাইসিদি অবনো আংনরনো বারবার সাও जनजाति बीजेपी खाइटंनाय आईपीएफटी खाइटंनाय निनि सीपीएम डीएमपी खाइटंनाय कांग्रेस एसटी सेल नरक जत्तनो दफानि बागै एटलिस्ट ताबले किसा खरांति साबासिदि नरंनि हिनांनि बागै ओहा क्यापचारन थामैका नरक साओ रुखलाय मालिया रुखलाय फुनुकनाय अबो कायसा कबुय जरानायदि रुखलायनाय ए एमुन दिन फायनो बांग्लादेश नि फाइटं फायनाय त्रिपुरा हाव टाबुक जनरल एरिया वानजि कुप्लुं बरकसि सुंनो जनरल एरिया बाक्सिदि सुंनोबो कायसा सेपारेट स्टेट खाइरिसिदि हिनी बरकसि आंदोलन मा खायनो तिनी सुं दुख कष्ट काई पैदल यात्रा हिमुई सुं गेटा टिपरलेन नि बागै सिनि थांना नि बागै बा आयना नि फाइमा रंनो रुखलायना नि बागै ते सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बुबाग्रा जे एकट खाइमा रंनो मानना नि बागै जे कष्ट खाइ चबा खाइ तंलाय मानि केउबा बेमार नांगै थिबेका बे केउबा गारि एक्सिडेंट नंगै थिका बाक्सा कबंमा कष्ट नंगै थिका सिनि बरक कबंमा सातक जागै थिका किन्तु ओ सभा सक्सेस नुगलांया हाइपान ओ सभा सक्सेस ननि बागै जों टेबो दुखमा खाइनाय ताबुक सिनि ताबुक डेभिड मेरसन सामानि हाय महात्मा गांधीनि जे कायसा आइडियोलॉजी न नावै सामुं खाइटंगो अबहायनो जे खनाय तो हकायना आनि ओ भिडियो न केबुबा नरक दल खादि नेताजी सुभाष बोसनि हायकाय सुभाष बोसनि आइडियोलॉजी नाय सामुं खाइदि ते बाक्सा भगत सिंह नि आइडियोलॉजी नादि भगत सिंह बोबो हायकाय सामुं खायका नरक बरनि हिस्ट्री रक फिसा परदि गलगो चार्ज खायनादि हिस्ट्री नादि नावै नरक सामुं खायनान खायदि ओ त्रिपुरा हाव सुंते अबो हायकाय सुं त्रिपुरासा थांजाक गलाक त्रिपुरासानो सुं नारग मांगलाक त्रिपुरा हानो थांगि थांनानि बागै सिनि कालचार लैंग्वेज रंनो सुं नारगि मांगलिया तामकाय चुंगबो हायकेन चबामा कायसने जेसमो बारथा कतर महात्मा गांधी सं नेताजी सुभाष सं चबा खायना रंमा हाय ताबुक जे दाला लिखाय तंगाय फाताननि बांग्लादेशनि बर'नि सिन त्रिपुरासानो आजरावो इंग्रेज रंनो जे दाला लिखाय तंगाय साबुत खायना रक जतन फासि रिजाकबायका चुंगबो हायनो जतन लाइबुंगाव सुइतन बेका नोट खायतनि बेका सुं बर'नो जरा कायसा नायलायनाय साबो दफानि बागै सामुं खाय साबो आसुकताय सीटनि बागै सामुं खाय तं आयं बरकनि दालाल लिखाय सामुं खाय तं आबो सुं जतन नुगुय तंगु सायबुमानो ताबुक सोशल मीडिया नि जुग केबु त्रिपुरासा ताबुक सिया कुरुय निनि 9-10 परिने फानु साले सिबु के अबहाय लाइबुमा सिजागै तंगु हिस्ट्री सिजागै तंगु केन्तु केबु योग्या परिबर्ते तंग केसे पुंगि थांनाय नरक त्रिपुरासारक वानसुगिनारदि ओ भिडियो बेलेखे हाटुं खाना नरक नि थानि केन्तु कुबैक नरं थानि मा सावो सुंनो सकमर सुंनानि बागै बुइनिबो संनाय दंगु आयं नानि फाइ तंफाने र ए सुंखाय बरक बासि पॉलिटिक्स थंनानि बरक निसि दालालि खाय तंनानि आसुकतायनि बागै आबो बुसुक लासि मेल सासिन त्रिपुरासारक खाय तं आबोनो उथाकदि तैयाकदि फाइदि सुं जतनु पाल खायै चबा खायलायै सिनि त्रिपुरानो जेसा खायपानु सुं बांग्लादेश नि यागनि थागै नारगै चबा खायै कुसुं नि बागै सिन त्रिपुरासा थांगि थांनानि कायसा लामा स्रामलायानो अबोनो नरनो मेसेज तंनाय साक्लाय मुं तंनाय नरक बिदुनो जे मासाक शेयार खाय जत लुकरनो फुंनान खायदि नर जतन काहाम तंनि सुजतंनि तिनि बागै हाय जतननो खुलुम पिका।